बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील आपकी खिदमत में हाज़िर है। बदख्शां से ख़बरें आ रही हैं और अफ़गान तालिबान ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। एक अजीब व गरीब किस्म की हिकमत अमली है इस हवाले से कि जब भी कोई मुज़ाहमत होती है, कोई बगावत होती है या कोई ऐसा मसला सर उठाता है तो फिर हुकूमतों की कोशिश होती है, रियासतों की कोशिश होती है कि उसको काउंटर किया जाए। जिस तरीके से ख़बरें आ रही होती हैं उन ख़बरों की फिर या तो तरदीद की जाए या फिर इस तरीके से तस्दीक की जाए कि मामला ज़्यादा ना बिगड़े। अब बदख्शां से जो ख़बरें आ रही हैं, ये अफ़गानिस्तान का शुमाली सूबा है और इसकी जो जोग्राफियाई अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। वाखान कॉरिडोर के हवाले से भी, और फिर ताजिकिस्तान के साथ इस सूबे की सरहद लगती है, चाइना के साथ लगती है और पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ पे गुज़श्ता कई हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि ख़बरें आ रही हैं, मुज़ाहमत की ख़बरें आ रही हैं। एक ख़बर जो कई दिन तक चलती रही जुमा खान फातेह के हवाले से, और इस कमांडर के बारे में बताया गया कि ये एक सूबे के डिप्टी गवर्नर भी थे, लेकिन इनकी ज़्यादा दिलचस्पी जो थी अपने आबाई जो इनका सूबा है यहाँ पे थी और मादनी वसाइल में थी। इन पर अब अफ़गान तालिबान के जो ज़राए हैं ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ज़मीनों पे कब्ज़ा करते हैं, पहाड़ों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, आम लोगों की मलकियती जो ज़मीनें हैं या पहाड़ हैं, और वहाँ पर फिर ये खुदाई शुरू कर देते हैं और कीमती जो मादनियात हैं ये निकालते हैं। इब्तिदा में ख़बरें ये आईं कि अफ़गान तालिबान यानी जो कंदहार में क़यादत बैठी हुई है या काबुल में क़यादत या इंतज़ामिया बैठी हुई है, उनके और जुमा खान फातेह के इख्तिलाफ़ात थे इख्तियारात के हवाले से, और फिर मादनी जो वसाइल हैं उनके हवाले से। जुमा खान फातेह के हवाले से ये बताया जाता रहा कि उनका एतराज़ इस चीज़ के ऊपर है कि मकामी सतह पर ये मादनी वसाइल जो हैं इस्तेमाल होने चाहिए, आम जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होना चाहिए। ज़्यादा हिस्सा अफ़गान तालिबान जो हैं यहाँ से ले जाते हैं और जो मकामी आबादी है, जो मकामी लोग हैं, ये इन मादनी ख़ज़ानों के जो सम्राट हैं उनसे महरूम रह जाते हैं। यही एक बुनियादी वजह थी इस लड़ाई की। और फिर बाद में हमने देखा कि अफ़गान इंटेलिजेंस चीफ़ और अफ़गान जो आर्मी चीफ़ हैं ये गए और अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद गए, इन्होंने मुज़ाकरात किए, इनको मनाने की कोशिश की जुमा खान फातेह को। फिर ये ख़बर आई कि ये पहाड़ों से उतर के फैज़ आबाद चले गए हैं जो सदर मकाम है बदख्शां सूबे का, और ये इनको मना लिया गया है। एक ख़बर ये भी आई थी कि इस दौरान इन्होंने एक दौरा भी किया काबुल का, और यहाँ पर भी उनकी तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है इनके साथ मुलाकातें हुईं। इनको राज़ी कर लिया गया, इनको मना लिया गया, इनको इस बात पे आमादा कर लिया गया कि इनके जो लोग हैं, चाहे उनकी सैकड़ों में तादाद है या हज़ारों में तादाद है, कि वो हथियार फेंकें और तालिबान से लड़ना बंद कर दें, मुज़ाहमत बंद कर दें और जो एक बगावत का तासुर है उसका ख़ात्मा करें। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं, और इन ख़बरों का आगाज़ हुआ है मंगल की शाम से। आज जुमेरात के दिन का आगाज़ है, जुमेरात है और 13 अगस्त का दिन है, और ये बताया जा रहा है कि झड़पों का सिलसिला जो है ये जारी है। जुमा खान फातेह के लोग और तालिबान के जो फ़ौजी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अब ये बड़ा चैलेंज अफ़गान तालिबान के लिए इस हवाले से है कि ये जुमा खान फातेह जो हैं ये इनके अपनी सफ़ों के जो है इनकी अपनी सफ़ों का बंदा है। जब अपनी सफ़ों से इस किस्म की बगावत होती है तो फिर ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अगर हम NRF के हवाले से बात करें, अगर हम अफ़गानिस्तान फ्रीडम फ्रंट AFF के हवाले से बात करें, या फिर अफ़गानिस्तान यूनाइटेड फ्रंट के हवाले से बात करें, तो ये ऐसी तंजीमें हैं कि जो शुरू दिन से इनसे वाबस्ता लोग जो हैं ये अफ़गान तालिबान के मुखालिफिन शुमार किए जाते हैं। इन तंजीमों की लीडरशिप जो है ये बैरून मुल्क मुक़ीम है, और इन तंजीमों के वक्तन फ़वक्तन दावे ये सामने आते हैं कि ये मुख्तलिफ़ सूबों में, वादी पंशीर में, बाकी शुमाली सूबों में ये अफ़गान तालिबान के ऊपर हमले करते हैं और इनमें फिर अफ़गान तालिबान का जानी नुकसान होता है। फिर ख़बरें आती हैं कि जनाब बात कंदहार तक और काबुल तक पहुंच गई है।
عملاً جو ایک دارالحکومت ہے وہ قندھار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم لیڈر طالبان کے شیخ ہبت اللہ اخندزادہ یہ قندھار میں بیٹھتے ہیں, ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے. اب اگر یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ خبر جو ہے یہ گردش میں ہے کہ کابل کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں. اب یہ ڈرون حملے جو ہیں ان کا نقصان کتنا ہوا ہے, ہدف کیا تھا, کہاں پہ یہ حملے کیے گئے ہیں, کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی. صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جناب کابل پر ڈرون حملے ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے افغان طالبان نے بھی نہ کوئی تصدیق کی ہے نہ کوئی تردید کی ہے. تو یہ جو افغان مزاحمت ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنی ہے نہیں جتنا اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. پانی کا بلبلہ ثابت ہوگی یہ مزاحمت, یہ بتایا جا رہا ہے. جو افغان طالبان کے قریبی جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے خاموش ہیں, لیکن جو ان کے مخالفین ہیں یا جو وہ میڈیا آؤٹلیٹس جو افغان طالبان کے بھی خلاف ہیں, اس قسم کی رپورٹنگ وہاں سے آ رہی ہے. کچھ میں ان غیر جانبدار صحافیوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ جو ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی پالیسیز کے بھی ناقد ہیں اور یہ ان مزاحمتی گروپس کو بھی اتنا تگڑا نہیں سمجھتے کہ جو افغان طالبان کے خلاف سرگرم ہیں. ان غیر جانبدار افغان صحافیوں نے بھی تصدیق کی ہے کہ بدخشاں میں تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں. اب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ خان فاتح کے جو وفادار جنگجو ہیں, جو ملیٹنٹس ہیں, ان کے اور طالبان کے مابین جو تازہ جھڑپیں ہوئی ہیں, یہ نسے ایک ضلع ہے بدخشاں کا, یہاں پہ اس لڑائی کا دوبارہ آغاز ہوا ہے. اور یہ جب منگل کی شام اس لڑائی کا آغاز ہوا تو تقریباً 4 یا 4.5 گھنٹے تک یہ جھڑپ جاری رہی. اس کے بعد پھر وقفہ آتا رہا, پھر جھڑپوں کا آغاز ہوا. اور یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ غیر یقینی کسی صورتحال ہے, کشیدگی برقرار ہے اور لوگ بھی گھروں میں محصور ہیں, کیونکہ جب جس جگہ پہ لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس لڑائی میں افغان طالبان نے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال کیا ہے, وہاں پہ اپنے فورسز کو اتارنے کے حوالے سے بھی اور اپنے زخمی اٹھانے کے حوالے سے بھی ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا گیا ہے. باقاعدہ اس کی ویڈیوز جو ہیں یہ موجود ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں جانی نقصان بھی ہوا ہے, لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جتنی بھی گروپس ہیں یا جو بغاوت ہے, یہ جتنے بھی گروہ ہیں, یہ خود بھی اور یہ اگر آپس میں اتحاد بھی کر لیں تو یہ اتنے تگڑے نہیں ہیں کہ یہ افغان طالبان کا کنٹرول ان سے چھین سکیں, ان کا اقتدار ان سے چھین سکیں. تو یہ ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے افغانستان کے اندر. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو میں نے کچھ افغان صحافیوں کا حوالہ آپ کو دیا. سمیع یوسفزئی ایک جانے مانے افغان صحافی ہیں, ان کا ایک ٹویٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ طالبان کے اندرونی ذرائع کے مطابق بدخشاں میں مقامی جھڑپوں کے نتیجے میں 5 طالبان جنگجو جو ہیں یہ مارے گئے ہیں, 16 زخمی ہیں اور 5 دیگر جو ہیں یہ لاپتہ ہیں. اب جو جمعہ خان فاتح کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اغوا کر لیا ہے. کیسے لاپتہ ہیں اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی. اور یہ اگر صوبہ اور یہاں پہ افغان طالبان کا کنٹرول کمزور ہو رہا ہے اور باقی صوبوں سے بھی ایسی اطلاعات آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغان طالبان کے لیے. اس ایک صوبے کی حد تک یا کچھ اضلاع کی حد تک ضرور ہے, لیکن یہ پورے افغانستان کی یہ صورتحال نہیں ہے. تو یہ افغانستان کے حوالے سے اس پہ بات بنتی تھی کہ میں آپ سے اس معاملے پہ بات کروں. آپ کی بھی دلچسپی ہے, آپ کی بھی نظر ہے افغانستان کے معاملات کے اوپر, اور ہماری بھی ظاہر ہے کہ نظر ہے, مشترکہ طور پر ہماری نظر ہے. اور میرے ساتھ اس معاملے میں جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.